Nice. Video ni. This is so nice. Hi guys, civil wedding today. Hello. Makeup. Dari gimana? Lagi may kasi yan. Yan siya. Lahi daw ako tomorrow. Thank you tayo na. Okay. La! Sama! Wala ko. Wala. May kasi. Hi, Day. Good morning. Sawan, Day. Fresh kay ka cool. Go po kayo siyo. Lalalala. Mama. Masama ko rin. Muat to na daw to. Kuday. Sabaan niya doon. Basta nag-anak-anak. Hi. Maria Cynthia, kini si John Peter, nga niya karon dinhi, nawaton ba nimo siya, nga imong bana, sumala sa lagda sa Batakang Balaod sa Republika sa Pilipinas. Uyon ka ba nga iyang asawa? Uyon. Nawaton mo ba siya nga imong bana? John Peter, kini si Maria Cynthia, nga niya karon dinhi, dawaton ba nimo siya nga imong asawa sumala sa lagda sa Batakang Balaod sa Republika sa Pilipinas? Uyon ka ba nga iyang bana? Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Karon kini mga singsing sa matag usa ug sabat kanako. Si John Peter na. Maria Cynthia, isulob kining singsing, timaan sa akong pag-ibugma, o pag-unong kanimo, sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Si Maria Cynthia na sad, no? John Peter, isulob kining singsing, timaan sa akong pagigugma o pag-unong kanimo sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Itugot Ginoo na kami maghiusa sa kasing-kasing o hunahuna sukad karong adlaw bisan unsay mahitabo maayo og daotan sa kahamugaway ug kapitos sa sakit o sa mayong panlawas hangtod sa kamatayon mubulag kanamo. Karon isip labing labang tinugyanan sa pagdumala sa lungsod sa Dalagit ug sa iyang katawhan pinasikat niini maong balang katungod ug sumala sa gahong sa Batakang Balaod sa Republika sa Pilipinas sinaksihan sa tanan nga niya karon dinhi nagalig-on ug nanalangin sa bugko sa kaminyoon sa inyong karong gihimo. Congratulations.
Kiss. Kiss. Wala. Lululu.